Pertua-pertua kene dengan si pungkah mau acara kebaktian mingguntah mulai pe iba gusta genap masarasada iba seminggu rogate 10 Mei 2020 asa si pungkah acara anta mersudip mau kita iba gesen ukur tak genap. Amen. Si hantarin denta nomor 23 ayat sada tambah ayat 3. Merkitakan gelar debata Bapa, dekat gelar anakna Tuhan Yesus Kristus, dekat gelar tendi perbadia setempa langit dekat tanah en. Amin. Sukut kenmo merkite surak lolo ate, enggoi paluah Jahoba naposonai. Paluahmu aku ale Jahoba, kumurna enggo rem-rem lae sohmi kerahongku. Ndabuh ngo aku me rabang bages, odalot bekas nehe cender, posok ngo aku ilai bages, ya nun gelombang naik pasang. Mersodip mau kita ale Tuhan debata pergegoh siso tercodi pelin kumberna masih atimu sambingo makin sa asa terbeng kami mertumpu ya depanmu mersada ate mersodip tabako iperbagah konongo ibagasen katamu mulalo dua barang telu kalak merpulung merkite gelarku iberikan konongo sinepido kalae ale Tuhan pesaut mo bagah-bagah mi dengkohkan mo pengidon nami, berikan mo simaing kenggeluhan nami, berikan mo benami sedekah dunia den permenitohan, i kesentengan mi kenggeluhan sedekah ni dekahna, merkite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Si hantarin denta nomor 36 sendekan ayat sada tambah ayat 3.
Sidengkohken mo kata ni debata marang pepatin ni debata i tengah-tengah ni perpulungunta ibas minggunta sidaren tersurat ngibas patin pempatken rebak mendokken mo kita enget kene mo pebardiaken ari minggui ibaga senem ari mo bahan kene bahan dene tapi hukum ari pepitu kene ari pentadin Jahoba debata mongoi Odan doro kono mahan bahan akum iari sidari barang anak mupe barang berumu barang naposumu anak laki barang naposumu perempuan barang pinakanmu soh mikala siroh kiladang mikutamu karena ibaga senem aringo itempa debata langit deket tanah laut sagumna sisinna Nai mentadi mo iya yari pitu keni kumernai dingo ase pasu debata Jahoba hari pertandene jana i perbadai bakune pendokon debata tersenget patin nai bagian ngo aku ngo Jahoba debatamu nina debatanta pergegoh siso tersodi janah perlaga semengulukan dosa partua mi pemparana so mi cundut petelukan sakat mi cundut pempatkan peparan kala semergogo ate bangku tapi masing ate yang kumidah kala semerberibu kala semerkeleng ate bangku siso mengelausi patinki enteng mula bagi rebak mengido gegoh mo kita sepergegohi kita mengulakan semerdemo me patin nadi ale Tuhan debata dak pergegohi mo kami mengulakan semerdemo me patin me amin. Si hantarin denta nomor 240 sendeken ayat 4 sohmi ayat 5. Si tepeti mo do santa simbui di hadapan debata meresodip mo kita. Ale Bapa nami sini sorga, permase ante midah kala simpersah, roh ngo kami perdosa i hadapanmu menepeti dosa nami simbedi. Pesesal kalon ngo kami bagian dari kumernanggati kuben kami gogo atemu. Patut kalon ngo kena hukumanmu kami kumernai. Pelim lam ukurmu sambing ngo memain ansa oda mago kami. Sasa dosa nami karinana kumarna enggo ore daroh anakmu kekelengan atemu iuru Golgota. Amin. Bagah-bagah ni debata tersenget ni kesasan dosanta. Enggo bono aku ibakin ko kumulihkan karina dosamu. Jana enggo ilejai ko kami kumulihkan karina kejahatanmu.
Tapi aku sendiri ngo menelesengken karina pengelosenmu, kumerna kederinku. Jana oda nengi ku enget karina dosamu. Kesangapen mo bay debata sini sorga. Amin. Si hantarin denta nomor 280 sada, sendeken sada tambah ayat teru. Sidengkohken mo kata ni Tuhan tamarang pe epistel libas minggunta sidaren. Jana si baca ngo secara responsoria. Ibat ngo merkiteken Injil Lukas 10:8. Memungkah mo ayat sadanai sakat me wayat waluh. Bagian mo kata ni Tuhan ta. Engko kesaidi isukutken Yesus mo sada codin baik kalai. Laku mengajarkan asa kena tetap kalaide mersodip ulang merkeleja-lejan. Ninamo isada kuta lot mo sada hakim oda perduli mi debata. Jana oda isarih kene bang jelma pe. Lot mo ikuta idi sada kala semebalu. Popok yempet roh mendahi hakim i asa ibela perkarana. Urupi mo aku laku mengalo alongku idi nina semebalu idi. Tah sadike dekahna oda lot geut hakim idi. Tapi gabe merpikir mo hakim idi ibas ukurna. Tukasi pe oda peduli aku taba debata. Jana oda kusarihken jelma. Kumarna da ele-ele semembalu idi aku. Padan mo kubela perkarana idi. Tah bakune da roh pupuk iya mendahi aku. Gabe ijonggala nola aku. Nai idokken Yesus mo, radu mikene mo, kade sinidokken hakim sin jahat idi. Asa mula mengido mengelek kene taba debata mahar bak berengin, otang ibela ngo perkara sini gemna, patut nola katendene oda yorupi kala idi. Kudoken mo baindene, bakune pe dormo kala idi yorupi, nai bakune nola mo luas. Roh kesa anak jelma mi dunia enda. Lo dengango dapat kalak si percaya. Idi mau sakatna sayurun tua mau kalak sememegekan kata ni debata.
deket si mengradum misa. Amin. Si hantarin denta nomor 275 ayat 1 tambah ayat 3. Partua mong si masa dekat sinang pemasannya tengah-tengah ni Kurianta ibas minggunta rogate i minggu 17 Mei 2020 idahan partua perkepengan minggu 2 Mei pulung mokerina si 4 juta si 130.000 rupiah pilihan persodipen 20.000 bakti paskah 2 kakak 70.000 lihat sate siro ibas sada mingguen pulung kerina 2.700.000 rupiah gugu tok pulung mokerina 400.000 rupiah perpuluhun siro ibas sada mingguen pulung mokerina 7.805.000 rupiah pelen si pulung ibas sada mingguen pulung mau kerina 10.054.000 rupiah. Idi mau sakat ning ngomong ta Tuhan mau menjamoti, Tuhan mau masuk kita si pesada kurta mersodip mau kita melihat sate mau Tuhan ku pasakat kami bagasun katiken kurasakan kami ngo Tuhan i bagasun penjamoti monggeluh nami makin sa tong Tuhan boy kuduti kami bahan nami terlebih ulan di tengah-tengah kuriamu ibagasun katiken di bata jauh Bapa nami sini sorga tongo Tuhan ku pasakat kami ngeluh nami tu kasih Tuhan bermacam bagi sinaing kubahankan kami bermacam bagi ma Tuhan si pikirin di tengah-tengah ni ngeluh nami terlebih mama Tuhan si masa si Lord iba botanohen idimu Tuhan si boy mencedai terlebih menakiti bagasun tengah-tengah ni prokuran nami. Kami yakin kepercaya Tuhan asa kono menjamoti, kono Tuhan memasu kami karina, terlebih ma Tuhan karina sendehi kiriamu ibagasun basen. Di bata Jehovah Bapa nami sini sorga, tangkas sidah kau Tuhan si masa dekat sinang pemasan di tengah-tengah ni kuriamu, bagi dingo Tuhan medu na pemerikan ni sendehi kuriamu, kumerna iberikan ngo Tuhan ibagasun lesatena irasakan ngo Tuhan, bakune penjamotimu ibagasun tengah-tengah ni kenggeluhun kala idi. Bagi dima Tuhan boy ngo sendehi kuriamu ngo Tuhan merulang tahun kala idi genap umur kala idi naik kemulihkan diri Tuhan asa kono memasu memerikan gedang umur terlebih memerikan kinin jua barangkali pesi pikirin di tengah-tengah ni kenggeluhan kala idi
Debata Jehovah Bapa nami sini sorga, tentang ibadah seminggu nami sedari empe Tuhan, bengo sendehi kuriamu merenget, idi mo Tuhan memereken perpuluhan nami tengah-tengah ni kuria, memereken gugu tok pembangunan mi tengah-tengah ni kuria, asa kono mo Tuhan masuk kala idi, kadenola pe Tuhan sindula ni kala idi juma bareng rumah, asa kono mo Tuhan menumpak pasu-pasu ibagason tengah-tengah keluarga idi. Secara khusus Tuhan mersodip mango kami Tuhan ibagason katiken, mulai be Tuhan udah boy kami merpulung di tengah-tengah kuriamu, tapi tongo Tuhan nono kami ibagos nami gendak masarasada, mengendekan ende pemojin, memegikan katamu, imo Tuhan laku memuji gelarmu simbadia, merkitikan ini Tuhan tong mango mernenget karina sendehi kuriamu, memerikan mi kuria ini di monaga bepelen ibagason tengah-tengah ni kengelun kala ini, asa kono mo Tuhan petupakan, asa kono mo Tuhan memainkan sini berikan sendehi kuriamu ini, gabe pebelgahkan kuriamu ibabo tanohen, debata Jehovah Bapa nami sini sorga, ibabo ni karina di Tuhan, mulai be Tuhan perdosa kami, asa perzolo Tuhan ampuni kami, asa merketikan ini Tuhan boy kami menjalo pasu-pasu, tambah pasu-pasu si kongojolo kami, entang ibagason nomba sampai Tuhan ku pasakat kami karena ngeluh nami, pelini bagason gelar anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, kami mersodip. Amin. Sihantarin denta nomor 467 ayat 1 tambah ayat 2. Ate minggu puji kono si tebus aku di pepanti ko ukurku aku mau iya neni ukur nami iya nenu terdini Mersudikmu kita damai di debata si termurmur narap karina purukurun imo menjamuti hati-hati ket pikiran dene ibagasan Kristus Yesus Tuhan taidi. Amin. Shalom. Kata ini bata banta ibagasan menggunta sidaren imo minggu rogate si tersurat Isada Kronika 10 pitu memungkah ayat 96 nai sohmi ayat 20 pitu bagian mo katana jana sipikut-ikut mo ibagasan perukuran tak sudip liasate si Daud nai ibang ketih Raja Daud mo undung-undung Jehovah kundul mo ia janah mersodip Ale Jehovah di bata, oda tahu aku bak kami sisimpangan, menjalo karina mende basamu, bagi singgoi berikan kono sapak nen. Kepekan lebih nai dengo ibaing kono, ngoi padankan kono tersengat pinemparku mipo diari. Ibaing kono ngobangku bagi sadakala perpangkat ndates. Bakuna meningku bamu ale Jehovah di bata, ibeto kono ngokarinana tersenget napo sumuen,
kepeken ibrekan konongo kesangapen bangku. Ibas gerak ate munai, jana si perlu bangku beng kono karina ulan belenen ibagasan sintarar. Pelin konongo kesa di bata, odalot nenge tose bagi kono. Kubutuh kami, kumerna enggo ibagakan arnianai. Odalot bagi bangsa Israel isubri dunien. Pelin bangsa Israel mo kesai peluah ko iperhambanai, asa ya bingku gabe bangsamu sendiri. Karina kelengangan belen sini bengmu tabakalaki, memain termurmur gerarmu isubri dunia. Ipulah konong bangsamu i Mesir nai, jana ipesisikan bangsa-bangsa sidibani, tikan mergeraha bangsami. Enggo yabinko bangsa Israel gabi umatmu sendiri, soh aman sumendah. Janah kono ngo ali Jahuba, gabi dibata kalai. Bagendari pe ali Jahuba dibata, petetak mu padanmu singgo dok kono, tersenget aku, dekat pinemparku. Pesakmu bagi ipadankan konoi, barang idike peda ipesangap deba mu gerarmu, ningan nai dokon. Jahoba sidasa kuasai ngo debata kala Israel. Sohmi aman sumendah, dak memerintah ngo pinemparku bagi raja. Kuberanikan ngo diringku pesohkan sodipen tabako ale debata. Kumerna ngo bagahkan kono taba aku. Hukum pinemparku turun tumurun, pebangkitanmu ngo gabe raja bangsaen. Kono ngo ali Jahuba di bata, jana enggo iperbagah kono si merandali bangku. Kemulih kenai kupido bamu, dapasu-pasu mo pinemparku. Asa soh misidekahna, datong irasakan keleng atim. Ai enggo ipasu-pasu kono bangsamu ali Jahuba, nai datong mo kalai ipasu-pasu soh mi aman sumendah. Idimo sakatna. Kuriani Tuhanta kene partua bapai nang setampa pulung ibagasan masa Tuhanta. Ibagasan trupu jamitanta ibagasan minggunta sidaren. Imo minggu rogate. Namar lapatan mersodip. Daud pesakatkan sodip liasate. Majalong metangkup taba di bata. Kumerna iprakapkan Daud sendiri ngo, bakune situhunna penugun-nugun ni debata, bakune mendebasa ni debata sini jalo di tengah-tengah perdalanan ningluhna. Iprakapkan Daud sendiri, mula oda kumerna masih ati ni debata, situhunna odan dorok. Daud mengakapkan keleng ate, deket kini mendebasa ni dibata Jahuba. Tapi dantak ini partua justru ibas kekurangan, ibas kedirin Daud sendiri. Ipake jana imampukan dibatangu Daud. Gak bisa ada kala raja memerintah di tengah-tengah bangsuna, bangsa Israel. Terlebih enggo kesaya bagahkan Nathan tenah ni dibata, terengit janji marang pi bagah-bagah di dibata, mendahikan Daud sohmi pinemparna segen. Kene partos tanpa puling bagasan masa Tuhanta nggo kesaya bagahkan Nathan karina bagah-bagah ni debata bai si Daud. Idanta ibagasan ayat 96 ibengketi Raja Daud mo undung-undung marang pi bagas ni debata Jahuba. Lako kundul tetiun mersodip mendokon dia sate menjalo metangkup ibas karina pemakin mendebasa ni dibata di hadapan ni dibata sendiri di tengah-tengah ningluhna. Emudan takene partua latar belakang trupu jamitanta ibagasan minggunta sidaren sodip Daud mendokon dia sate ibas karina pemereken dekat mendebasa ni dibata. Sini perbagah-bagah ni dibata
i tengah-tengah perdalanan ningluna. Kene partuas tanpa pulung ibagasan masa Tuhan ta, ibagasan ayat 16, sohmi ayat 15. Idokon nai ibeng keti Raja Daud mo undung-undung Jehovah, lako kundul mersodip. Ale di batang, oda tahu aku, bak sisimpanganan, menjalo karina mendebasamu, bagi singgo breken kono sabat nen. Idan takene partua lot 2 sikap Daud. Nggo kesah menjalo bagah-bagah ni di batang. Sini pesakat di batang merkiteken natang. Na perjolo idan takene partua sikap Daud. Imo ikrencetken jana ikenggeluhken Daud sendiri ngeluh ibagasen sodip. Oda singkang Daud deket di batang. Ibas sodip di tengah-tengah kenggeluna meradapkan di bata. Merlapatan ngoi tak kepercayai ngo magahkan ibas sodip ini sendiri. Imo sada sarana komunikasi kita deket di bata. Ibas sodip ini sendiri tentu nasi poji ngo di bata. Ibagasan kutunggungenna. Si poji ngo di bata. Ibagasan kemahanggana, kemulianna. Bagi ma idanta kene partua, si poji debata merkiteken sodip i sendiri sini persakat ni Daud. Kumerna oda tersukatan pemain ni debata sini jaloken Daud di tengah-tengah perdalan ningluna. Kene partos tanpa pulung bagasan masih Tuhan ta merlapatan ngoi merkite sodip ini teridah mo bakunen celket hubungan Daud deket di bata. Bagi ngonang kita pe tengah-tengah perdalanan ningluh ta, bagi Daud tong mo memes kita mengkerencetken deket mengkenggeluhkan sodip ibagasan ngeluh ta. Terlibat situasi nata alami bagasan tikien mergegoh jana ulang merkeleja-lejan kita lako mersodip mengidom masa hati di batang asa berakhir menemukan pandemik COVID-19 bahen asa dorok kita mengulakan ulanta bagai cemal. Na pedua kini dantak kene partua sikap Daud ibagasan trupuk jamitan te bagasan katiken idokon udah tahu aku bak simpangan menjalo karina mendebasamu bagi singgoi breken kono sapak nen. Merlapatan idantak kene partua taridah ngo cerep ni perukuran Daud di tengah-tengah geluhna ibas mencaloken bagah-bagah ni di bata merkiteken geluhna sohmi pinemparna. Merkiti basa-basa ni di bata sini janjikan di bata silako jalon kenena oda gabe gegah oda gabe sombong Daud tapi tongo itandai kedirina karinana idi kumerna pemereken dekat mendebasa ni di batang di tengah-tengah ninggluna. Nomor 8 ngidanta kene partua sikap Daud tetap konsisten. Oda merubah-ubah mengakapkan pemereken ni di batai imo mendebasa ni di batang. Oda kumerna kemampuanna sendiri tetapi kumerna masih hati ni di batang. Kene partuas tanpa pulung ibagasan masih Tuhan ta bagi unang kita ibas perdalan ningluh ta bagian dari karina mendebasa masih hati dekat pemereka ni di bata ibas ngeluh ten tak kesaksikan ngoing tapi oda gabi
gegah kita. Udah kumerna kemampuan ta ini, tapi karinanai kumerna manihan turut campur tangan di batangui ibas perdalanan ninglutang. Udah ngomer gegoh kita, mula si pengasangkan gegota. Udah mergegoh kita, mula ta pengasangkan pikiran ta. Terbatas ngoi karinan. Ibas masa si bagian daren, en motikina lako patuduhkan ulan masehate, merkite berbagi dekat peduli. Kene partos tanpa pulung ibagasen masa Tuhan ta, ibagasen ayat 20 soh mi ayat 27. Ayat ini dihanta kene partua emos ada pengakuan iman marang pe penindangkan si Daud ise ngo dibata ibas ngluhna. Tentuna si roh narapusu peratin Daud sendiri. Bagi masa ada pengakuan Daud megahkan di batango si dasar rencana si mende deket kelengangan i perdalanan umat ni di batang. Kene dengan si keposi jana si ketokimu dibatasi merkuasa ibas nasa perdalanan ni kita jelma. Merkuasa ngo dibata memainkan si mende ibas nasa ngelutang bagi Daud sendiri. Kumernedi dak merpengharapan ngo kita mendahikan dibata. Kene partos tanpa pulih bagasan masa Tuhan ta bagi pengakuan Daud ipaluah ngo bangsa Israel imusirnai ipesisikin bangsa-bangsa si dibantikan mergraha umat nai sendiri. Na berdua kini dihanta kene partua merkuasa ngo debata merkitekan Daud anak si Isai tikan posodeng iya mermakan biri-biri ngo ulan na ijampalan. Daud sendiri narat keluarga biasa, tetapi dihanta kene partua gabe ipu bangkit di batango iya gabe raja Israel. Hidup Daud dari hidup yang biasa dipakai Tuhan menjadi hidup yang luar biasa. Pada Lord si somat terpetupa di batai tengah-tengah perdalanan ningluta. Kumernai kena tongo kita merpengharapan ibagasan perdalanan ningluten. Udang gaben dorok kita mendele, mula secara kejelman kita kedik, bahkan tidak diperuntukkan ibas ukuran secara dunia. Mbue harapan-harapan, cita-cita si madeng dapat tentang. Mbue si man pikir tentang. Tetapi mula setia jana merpengharapan, jana syempet mersodip. Si ketoki Tuhani ihantari dia batangui bantah bagi bagah-bagah ni dibata mendahikan Daud. Nomor 8 ini dihantak ini partua Tuhan mengangkat status perdalanan geluh Daud sendiri. Artinya bagi penindangan Daud ngo penindangan tang Tuhanlah yang merancang semua hal-hal yang indah dan luar biasa bagi kehidupan kita. Jeremia 20 ayat 11 dokon. Otang aku sendiri ngo betoh-betohon nasa rencanaku tabaki ini. Merkitikan Yesus Kristus gabe perimbaru kita gabe anak-anak ni di bata. Bagi ngo masih hati ni di bata ibas perdalanan ngeluh Daud. Makin sauda lupa ia mendokon liasate merkitekan sodipna. Bagi ma oda mengkelupakan masih hati ni di bata. Pesalmen 77 ayat 10 ayat dokon. Naing da engetenku karina pemakin jahobang mernengit karina kelengangan
sinhanakenmu arnia. Kene partuas tanpa puling bagasan masa Tuhan ta kadang gati si kelupakan Tuhan ibagasan perdalan yang luta. Makin makin dauh kita narap di bata. Si Tuhunna nggongo kita itebus narap dosa kematian ini. Tetapi dahanta kene partua oda merkebiaran ne kita bai di bata. Makin dak sinunuti mengulakan dosa, mengulakan kejahatan, dekat mengulakan perulan siso niklemoken Tuhani. Kene dengan sisa ada kepercayaan, kenah lotngo penyerahan diri total, mihendak ni dibata, ibagasen geluta. Udah ngohendak ta sambing si jul-julken, kumerna jahu bango si dasa kuasa deket pasu-pasu. Ibagasen ayat 24. Barang idike peda ipe sangat debamu gerarmu ningan na idokon jahubah si dasa kuasaingo di bata kala Israel soh miaman sumendah dak memerintah ngo pinemparku bagi raja. Kumulih kene mula di batango si dasa kuasa otang patut ngo si pido masih hati dekat pasu-pasu bayi di batanai. Lukas 11 ayat sibah idokon mula ipido kene ibreken ngobain dene tulusi kene mo dapat kene ngo menjalong ngo nasa semengido kenan ngo kalak si menulusi. Kumerakeni kene partoi bagasan minggunta minggu roganti bagasan sidaren si pengido mo memes merkiteken suripta bai bata bagi Daud merkiteken masih hatena asa putararena bagah-bagah sinaing beren kenena banta soh mi pemparenta bagendari soh mitiki silakoro. Amin. Pasu-pasumu katamu asa kungkluh kami ibagasan perdalanan ningluh nami. Merkitekan anakmu Tuhan Yesus Kristus mersudip kami dempaku. Amin. Si hantarin denta nomor 425 ayat sada sakat ayat 2 ninganna popolongken pelen.
Situtukmu acara perminggunta, si pesakatmu pilihan singgo si pupulungan di hadapan di bata, mersudikmu kita. Ale di bata Bapa nami sini sorga, konongos mereka karinana si merandal dekat mendebasa siswa tersifat. Kusohkan kami mo sini berkenmi benami, mahan pilihan nami tabako, jalo moi gabe uap si bongkus hadapanmu. Pasu-pasu mo jana jamuti, asa ku pergunakan kami pelenen, perbegahkan kerajaanmu tengah-tengah kuriamu, dekat isu beri dunia. Bukai mu pergur nami merkite-kite tendimi, asa ku tandai kami mbue sini berkenmi menami, asa makin kasah kami menolak sate tabako, merkite-kite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Krina sini Ale Bapa nami sini sorga, dak ni perbadiamu geramu, dak rohmu kerajaanmu, saut melumu atimu bentungahen bagi sini sorga. Berikan mu binami sideren kenglun sifat ari, sasa medosa nami bagi penasa nami, idosa dengan si merdosa sampak kami. Ulang kami togikan mi pengujin, paluah mo kami ibas pengagunai. Mulak mo kene bagasan dame, janah jaro kene mo pasu-pasu bayi Tuhan tainai. I pasu-pasu janah jamu ti Tuhan de batamu ko. Isendangkan Tuhan de batamu abena midah ko janah masih mo tena midah ko. Idempakan Tuhan de batamu abena midah ko. Janah pesakorkan mo damena mi tendimu genep. Amin. Shalom, juan-juan ho banta karina.